Sige lang na. And 3, 2, 1. Action. Immature ah. Eh kung sabi ko kaya kay Raymond kung anong nakita ko ngayong gabi. O sige, demo pa ako. Raymond! Raymond, alam mo ba? Sige lang anak. Sige lang yan. Sige lang. Sige lang. Sige lang anak. Sige lang. Hold. Isang mukha niya yung people. Papa. Yes, and action. Umiyak ka? Hold.